Praise the Lord, Hallelujah. Suki Jisu Krista laga morom salam janai dia ase. Sadikan giman jombra ami laga video se ase. Aro naruki gana support kuri bi goi gana janai dia ase. Aji ami kan iso laga kotha khone olo mon ase. Aji ami kan laga live de Jisu Krista bra. Perabole, khabole, pendibole, aro enega phal samai kotha kurlo phal samai dia do hile. Jisu Krista phal hwani mide. Ami kan lo kurlo baya ase. Ami kan perawala phal baya se to nimide iso laga nam ujao kuri gina apni ko di thagile bi iso laga nam napauri gine iso ko hotai di mehma kuri bide gune jana ase bishi manu kan apni nishina ami nishina isu krista laga kotha khoni ola mon aro church te chabula mon fasting and prayer lo mon holibi alag alag bimar bra hospital te jai gina bishi manu kan operation kuri gina cancer bimar bra alag bimar bra dai kan kandi ase Aji ami kan ahibi dekan nimitabi Isu Krista laga naam de pratana kurigina dekan laga obordibi ami kan moto puribo Aro bishi manu kan kabule pendiole fan laga niche de lai laga niche de AC laga niche de bishi manu kan khushi ba boyase holebi aji sabi bishi manu kan to kya manu kan de hoile kabule ekdin holebi khabo na parigina mondok jinda bhavana de hodai din mondok de hodai din dekan kandi thaki ase dekan nimitabi Baba amana thaki gine aro train station de humai thakya manu khan nimide aro iso laga kotha khunyola phok pias lagi gina thakya manu khan nimida ami khan hotai din ami khan berabola bara manu khan kotha kolo bara manu khan ami khan Jisu Krista laga naam de ami khan hotai din prarthana diyat kori di ude koi gina janai dia se aji moi kobol mom jai thakya ami khan John 14 verse 6 te bi koi gina ase Jisu Krista brahi ami khan Dai hi rasta se aro dai ga par kurigina baba Jehovah logode kom bi jabona barebo kurigina se dai hi ujala se Jesu Christ dai rasta kurigina amikan isor kam kura manu khan kiman jon isor kam kuri thaki ase bishi manu bra apni laga life te apni to likhya pura nai apni to education nai degree nai kurigina apni laga life te bishi manu khan bra hangsai dibo holibi John 14 verse 6 ta kwa nishina Jisu Krista hi rasta kurigine Jisu Krista brahi lek kurigina ami kan cholai she gule ami kan laga live de ki de bi manu kan bra hangsai di thakile bi manu bra apni laga live ami laga live de biya kotha koi thakile bi predi laga kisa bra ami kan murul no hoide hole bi isor ge na chari ge ami kan laga live bi isor laga nam uja kurigine hotai din isor ge hi rasta kurigina apni laga live ami laga live de hotai din prathana aro iso logode ami khan mon digana bisari shegule ami khan laga life bi anthera jaga de asne ki apna laga life bi ujala jaga de na paigana mon dok de asne ki ami de ki kurbuna ko gana phapingana mon dok chinta bhavna de asne ki Jisu Krista hi rasta lulu shegule iso rabni ka shiba kori diode hallelujah apni laga life te ami laga life te ki kurubona edu kurilu bi success no hoy edu kurilu bi no hoy koi gana thaki asne ki apni first to Jisu Krista ka loilu she korina biswasi manu kan apni laga life te apni bra lobo na pare gana thaki abi Jisu ka loilu she kole tahi rasta koi thaki she apni laga life te ashirwad blessing da hi jabole ase apni bimar hoy gana mondok chinda bhavna da thaki asne ki apni logo de Jisu Krista ba healing kuro nimide isor da tayari ase आपने लगा मोन ही खुरी गने ईश्वर लोग दी दिशे गुले आपने लगा मोन ही ईश्वर गए मोन दिगने प्रार्थना करा शुरू हुई शे गुले अलग अलग जगह पर तेम दिशे ना हिलबी आपने के केराई दी बोले बिशी मानो खान ब्रा आपने लोग दे किदिया प्रार्थना स्ट्रांग हो जाबो आपने के किंग ब्रा शुरू हो जाबो आपने लोग दे विश्वास ते कितिया उठी जाबो बिशी मानो खान ब्रा आपने के हंसाई दिया शुरू हो जाबो आमी खान बाइबल दे दिखी मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 36 ते भी कितिया दिखिबो आपने लगा सातिनी अपना लगा खोर मानु अपना लगा खानदान ब्राही अपनी के कामुरा शुरू हो जाबो केराई दी बोले खोर मानु ब्राही अपने लोगों ते शुरू हो जाबो होलिबी इतु नछरी गने अमिकान 30 दिकी दिया सबो जिसु क्रिस्ता बा अमिकान का कोई दिगना से ताई निशिना निजो लगा क्रॉस तो पोखिना मी लगा पीछे कोन खान नाही ताई तो हिला मी लगा चलन होबले ना पारबो होलिबी कोन खान बा इदु तोक तो पोखिगना अमी लगा पीछे फॉलो करो पारे ताई खान तो होल लास्ट तक আমি খান লাগাও বডি সব সার্ভেশন দিও নিমিদে আসদে ইতু নিমিদে আহিবি আপনা লাগা লাইফ তে আমি লাগা লাইফ তে মই বি কি করব না কই গনে বি মন দক চিন্তা দে থাকি আছে নাকি আপনি লাগা বিমার বা পান্দি লই গনে
apni logoda temptation alag alag ba pandi loigana asne ki jisu christ laga naam da apni edu phangai dibide jisu christ laga naam de edu temptation biya hawa tufan ahi thakala jisu laga naam de chidi lobide jisu hi rasta kurigine jisu ke hi biswas kurin thagi shegala apna laga life te hotai rin shanti laga atma hai jabole ase kiman jon nisha bani khaigine rasta na baigane mondok chinta bhavna bra family laga problem bra apni nisha bani khaigine hotai rin mutu khaigine hi apna laga life khatam kuri asne ki ishor bra apni ko morom ase ishor bra apni logo to uthai diole tayari ase edo nimide ishor ke biswas koribi ishor ko loigena thagibide apni laga life te jisu christ ba uthai diole apni ko tayari ase biswasi manukan edo nimide my brother and sister kan apni laga life te ku grow na baregena asne ki apni laga life te iku bi na jania laga samai hui jai shine ki Baba Jehovah logo logina thagi shegule Baba Jehovah logo de biswas min thagi shegule jisu christ da apne laga life te apne laga family the blessing ahe jabole ase de kiman jon isor kam kori thagi ase apni phal time de pera wala bara time de kutha gola bara time de jisu christ laga nam uja kori bide mano nimidon hoi isor nimida ami kan kam kori ase do nimide last in ami kan inam babole ase apni ki phal kam kori shudi babole ase do nimide আমি কাম পৃথিবীতে থাকিয়া সময় দে কিমান দেৰি থাকিব কোন বিনা জানি দুনিমিদে ভাল কাম কৰি কিনে আমি খান লগা কোঠা পৰা লৈ কিনে কোঠা কোৱা প্ৰাবি আমি কাম ভাল কোঠা কবলে ওলাব লগা সময় আমি কাম হৈ যাইছে বেছি উশাৰ হ'ব লগা সময় হৈ যাইছে এটো নিমিদে আপনা লগা লাইফ বি জিছো লগতে কি কৰিব না কৈ কিনে ভাবি কিনে মনটো চিন্তা দি আছে নেকি ঈশ্বৰ কাম কৰা টাইম দে আপনা লগা লাইফ দি জিছো লগা পবিত্ৰ আত্মা কিটা ৰিসিভ কৰি যাব বেশি লিখা পড়া মানুষ আপনি কে রিজেক্ট করা শুরু যা হইলবি ঈশ্বর কে না পাওরি কেনে যিশু খ্রিস্ট আহি রাস্তা করি কেনে আপনি লাগা লাইফ দে আমি লাগা লাইফ দে যিশু কি রাস্তা করি কেনে হতাই দিন বেড়াই সেগুলো হতাই দিন খারাপ কো পারি সেগুলো আপনি লাগা লাইফ দে যিশু খ্রিস্ট বা উঠাই দিব নিমিতে আপনি লগত ডায়রিয়াস দে কই কেনে এটু জানাই দি আছে মন তো কই কেনে বিমার হই কেনে মেডিকেল দে আলাগ আলাগ জায়গা দে হুমাই কেনে থাকি আছে নাকি যিশু খ্রিস্ট লগতে আপনি প্রার্থনা তো হতাই দিন বিশ্বাস দে খারাপ হইনা থাকিবি কইনে জানাই আছে আৰু আপনি লাগা লাইফ দে কি করব না কই কেনে মন্দক চিন্তা ভাবনা দে আছে নাকি Gospel John 14:6 কোৱা নিচিনা আজি দিম ব্ৰা লৈনে যিশু খ্ৰীষ্টৰ ৰাস্তা কৰি কেনে দাই লগতে বিশ্বাস কৰি কেনে হি যাইছে বোলে আমি কান লাগা লাইফ দি যিশু খ্ৰীষ্ট ব্ৰা বিশ্বাস তে আমি কান নাহাৰাই থাকিছে বোলে ঈশ্বৰ বাদ দিবলে উঠাই দিব নিমিতে ঈশ্বৰ হি আছে দে কৈ কেনে জানাই দি আছে কিমান জম্বা শুনি কেনে আছে সব লাগা ওপৰতে যিশু খ্ৰীষ্ট ব্ৰা আশীৰ্বাদ কৰি দিব দে কৈনে জানাই আছে কৈ কেনে আহে সমাই দিবি বেশি জায়গাতে মিস্টেক হইনি থাকে যিশু লাগা নাম দামি কে মাফ করে দিবি কোনিও লাগা থাকি সেগুলো যিশু বা সব লাগা ফ্যামিলি কা সেবা করে দিব দে কই কেনে মই দাদি ভাই আপনি আনকে যিশু খ্রিস্ট লাগা কথা লই কেনে আপনি শেয়ারিং করিছে সব লাগা অবধি যিশু বাই ব্লেসিং দিব কই কেনে জানাই দি আছে প্রেজ দ্য লর্ড হালেলুয়া